Ассалому алейкум дӯстони азиз. Инак навори мо навори гӯем хеле ҷое ки оли кам одам дидааст. Ин ҷаде вокзали мо дӯстони азиз, нигоҳ кунед роҳи оҳани Тоҷикистон ва ани ин тарафи росташ нигоҳ кунед чӣ сохта истодаанд. Бинои баланд ошиёна беҳад мо навори гузашта доштам, чорум ва панҷум ошиёнаш сохта истода буданд. Ва он тарафи танка ва ин сквери Куйбишев ва ин сафар-центр дӯстони азиз. Он тараф Садбарг меравем. Ва ин тараф дӯстони азиз мози тарафи аэропорт, яъне ки мости повороти аэропорт меравем. Ин тараф хай мағозаҳои гуногун дорем. Инак рафтем он тараф. Ин тарафи рости мо ЖД вокзал дӯстон ва анами хел рост меравем. Куҷое рафтем? Амҷа мост ами куҷои чашм дид ҳамон меравем. Имрӯз дӯстони азиз дуюм рӯзи Иди Қурбон. Имрӯз ҳафтум шанбе. Ино хали ҷоро намехоҳам навори гирам, вале нигоҳ кунед ин тараф инам дар таърих меистад дӯстон. Оҳанора кашидан, ин биноро мехезонад, нигоҳ кунед оина надорад, уже майда ҷамъ карда истодаанд. Дар таърих меистад дӯстони навор, ҳатман обуна шавед ва ин видеоро дар худатон дар хотира переслад кунед, отправид дар телеграм ва ба дӯстонатон. Анин бинои дӯстон роҳи оҳани Тоҷикистон. Анами хеле бинои зебо. Як чанд сол пеш бинои хеле кромка задагӣ буд. Ина гирифтан хеле нав кардан. Хеле бинои стилни сафед сиёҳ зур аст. Ина корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон, государственное унитарное предприятие роҳи оҳани Тоҷикистон. Тамом меравем. Аз ин тараф дӯстон гуфтам ку бинои якуме ки дар роҳи оҳани Тоҷикистон калсавой буд, чапа шуда истодааст. Инҷои ҳам планошон ҳаст. Ин ҳама дуошона, сеошона биноҳо аз байн меравад дӯстон. Анаиро меган камаст. нигоҳ кунед. Президенти мо, раҳнамои мо, ифтихори мо. Инак дӯстони азиз, рӯпарӯ мо дорем чи? Маркази тиббии клиникаи Нусратуллоев. ин тараф парковкаи анамин бинои роҳи оҳани Тоҷикистон, парковкаи ҳамонҷо ва анин симхорҳоро дида истодаи дӯстон. Ин больницаи роҳи оҳани Тоҷикистон. Инҷа мо дорухона дорем, аптека ани инҷа ва рӯпарӯ ин бо ҳамун бинои дуошона, сеошона, Аюбҷон торговый центр, мағозаи хӯрокворӣ ва анин бигзор истиқлолият ифтихори доимии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон бошад. Эмомалӣ Раҳмон. Ани ин ЖД вокзал больницааш дӯстон. рӯпарӯи больницаи ЖД вокзал чӣ дорем? Торговый центр Аюбҷон дорем ва ба дуошона бинои истиқоматӣ даврои советӣ. Оптика ҳам дорем. ана больницаи ЖД. хабаргирон омадан инҷа нишастанд. соат 4 гузаштааст, тихи часу тамом шудааст. ва нигоҳ кунед, аз пеш хеле чизои мағозачаҳои хурди ягошона ҳастанд. хай то хезондана кор кунанд. ана шифохонаи роҳи оҳан. шифохонаи роҳи оҳан будааст дӯстон. давом медиҳем. нигоҳ кунед, инҷа дорухона дорем рӯпарӯ ва оптика дорем. евролад чӣ бошад? хай мумкин ягон қисмои эҳтиётии автомобилист. ан инҷа дар дорад якта ЖД вокзал ки дараш имрӯз маҳкам саат то абеда ба фикр умум мешавад. ва дӯстон нигоҳ кунед, баняи даври советиро нигоҳ кунед, гирдашро маҳкам карданд.
نگاه کنید اینجا خیلی столовый آشخانه ملی داریم و این بانیا رو دیده دوستان اینجا رو محکم کردن چی نقشه دارن از اون طرف از کوچه امید میبرایم اینجا بانیا دیدید بانیا رو دوستان خیلی محکم کردن دوام میدیم بود تو پروی بانیا خیلی بینوی با دو آشیانه تو راهی یعنی که موستی پاوروتی ایراپورت میبرویم و انا اونجا میدونید چی میشود یک تا مخفی یک جای دیگر راه را داریم که هیچ کس رفتگی نیست ما میرویم شما این رو از دست ندید دوستان عزیز و انا بعدی بانیا چی داریم چوره های چولوچکا اون طرف ساختمان را دیدید اون طرف راه چولوچکا این خیلی راست اگر رویم پاوروتی ایراپورت یعنی که چهاردومه می شود دوستان عزیز اینجا اومدیم نگاه کنید اینجا شکارچی بینوی شکارچی اینجا همه درباره شکارچیون چیزی هست میفروشن نگاه کن مغازه شکارچی و بعد وای هم دارد رستورانی میمینو در خوی شریف ساز نمیکنی بخوریم بگو رو پارو ستاماتولوگ داریم دوستان و این بینوی دو آشیانه دوره سوویتی حالی هم هستن نگاه کنید اینجا نشانه معلومات نامه یعنی که معلومات ندارد همین بینوها انتخاب کرده است خرابه نگاه کنید یگان معلومات ندارن همین بینوها خواهش میکنم با ساختمانچیان همین وایرو معلومات نامه معلوماتی همین بینوها را مونید اینجا دوشانه بینوی سوویتی و چی داریم؟ برگر نمانگله داریم واو بهترین برگر نمانگله ایستگاه داریم ما از اون طرف و این بینوی با دوشانه همش دوره سوویتی و خروشوف است با فکرم انیق شد با نویسه دوستان میدونید یا نه انا دوستان عزیز بینوی 5 آشیانه 1 2 3 4 5 آشیانه در اینجا اون طرف کوچه چی باشه خوش آمدید به محله شاه منصور 1 اون طرف چی میگو؟ بنویسین در اینستاگرام بنویسین بعد بازی میکنم من خیلی چیزی شما را دیدم انا اینستاگرام در نویس من خودم زنگ میزنم فهمیدی؟ بنویس در اینستاگرام سلام بنویس من خیلی بازی میکنم تمام میرویم دوستان عزیز خیلی اینجا استا تکواندو دو انکی دیگه تکواندو رو میتونین همجا بیا فرزندانتون مشق کنن علیکم السلام چه نه سلام علیکم سال تن خوبین تنجین بازی در اینستاگرام بنویسین حتما ما شما را دعوت میکنم فهمیدین اینستاگرام در نمبر تلفنتون دما لیچکا دا بنویسین پای میگم میبیام بازی میگذرونیم با پیش این طرف دوستان عزیز خیلی بسیار ساختمان‌ها دارن نگاه کنید حالی هم ساخته ایستادن خیلی 6 سال شد 7 سال شد حالی هم تمام نکردن گوشه دهخان انا صد بچه بیاینک برا تق نکرده آواز اومده ساخی جورا افتا اکسسوار میشه سالن افتا تجه جای قسمای احتیاطی اتومبیلی تعمیر قسم تعمیر اتومبیل اینا تعمیری نقلیات دیدین پالیروفکا دارد دیاگنوستیکا چیزکا فاسونок
фосунок, қисмҳои эҳтиётӣ, зарядка аккумулятора. ан инҷа шустушӯи нақлиёт дорад ва азиз дорад. Не азиз не, лазиз. шустушӯи нақлиёт дорем. Онҷа қатора, яъне ки чӣ мегӯям, паравоз, тарабхонаи паравоз дорем. Тарабхона боша, тарабхона